maklake ba boma hai nahar mumpi hakar maklake karon sanas kango kok masao eglogi samung khaile tongo das kaisa bodol lingu samung khaile fail mani bo IPFT bo anthi sekang no samung tangjak 2017 ni simi samung tangwai kaisa district ni dolai district ni eglogi no samung khaile faimani party yakama nugoi to belai no khasrang yanongkha haipano obo chung sigang simino saimano je bapti no step nana nai tongo tamunke sini je party workers ba party ni central leaders sungthani je confusion kaise tongmani abo bo clear khai rekhaisi tam confusion tongmani khangke bo party ya kanai to saimano kintu bo IP motha da thangnai naki BJP thangnai abo sini confusion tongmani tamgo tini BJP ni kok masa deklai khangke chung saimano sini party ni chung jotono sini NCSR ni je residence ojakono chung sobsumai no puthumlai kogrok salayo kintu nukjakha party khai tongnai ni bisingo dononjini khorche betikrom je party tongtui phana party ni MLA ngui phano te khorsa BJP ni minister phana hindi ba bini quarter thangmani si koktuma chung manu haisi ba obon thlis kang bo chung saiman khaje bo bini social media ni bini Facebook rono chung nu khaje BJP ni RSS ni habana boro thangoi bo berai femar nu kha kintu o jaga no chung confusion tongmani je bo bodolo thangnai miyawo bo clear khai rekha je bo kaisa bodol no chong khaisi o bo tabuk je party yakar thamo ba aiteo boba hai pressure klanyo ba boma hai khot nong ni go tamna bono obviously khorsa chongjak MLA bo party yakar khangke to party ni to সাময়িক বিপর্যয় তো তঙ্গনো হাইপানো চুংসংগই না হয়েছে যে রাইমাবিলি কনস্টিটুয়েন্সি বো তিপ্রালেন হামজাগৈ তিপ্রালেন বাগৈ চবা খাইনের তাবু তংখো বো MLA থাংমা সিমিবাই রাইমাবিলি ও IPFT পাইসগৈ থাংনাই বা তিপ্রালেন হামজাগিয়া অঙ্গৈ তেকুম জায়গা বদল থাংনাই অব जों কইতু চাই আইছি সিনি অ জায়গা गोबां सापर्टार्स दंखो जों এর মধ্যে ন সেন্ট্রাল টিম কে হাথাংনাই जों ভিজিট খাইনে আপনো जों সাইমান নাই নিয়া তো রেজিগনেশন ব্লাইর মান লোগো লগি কাইসা কক সাকা দরন দিতিরপুরা যে পোস্ট কটরিয়া দ ফাসে কত আঙ্গে IPFT কে দাবক তাম দ ফানি বাগে ওয়ান সুগলিয়া দা মা লাইখাবো না IPFT বেলাই ন দ ফান বাগে ওয়ান সুগ জাখাইছে IPFT নি যে নাহারমু ন দফা কমরে নাই তমানো bini existence naruna bagoi no IPFT job ahaisi oro belai no ang muni kothokoi ma tongjago je bini o je pogrok no karon IPFT bo 4.5 বছর ni opor MLA khaisi chung khursa deklai o jaga bo obai kaisa constituency ni MLA je constituency o 3টা block tongo গঙ্গানগর দুম্বুরনগর রৈশাবাড়ি और 3টা ब्लॉक नो IPFT नि BC चेयरमैन हाइसे आउन बिसिंग दुम्बुरनगर BC चेयरमैन दुम्बुरनगर आदि ब्लॉक नि BC चेयरमैन अबनि बादे बो साकबाय थां डिस्ट्रिक्ट लेवल फरेस्टेज कमिटी नि मेंबर सब डिविजनल लेवल फरेस्टेज कमिटी नि बो मेंबर बो एरपरे सब डिविजनल लेवल अलॉटमेंट कमिटी नि बो चेयरमैन दुम्बुर रिजर्वेयर डेवलपमेंट कमिटी नि बो चेयरमैन আপনি হাইকে নব ও জায়গা ও যে পাওয়ার মানজাক তংমানি ও পাওয়ার মানতি ফানো বদ ফানবাগৈ যে থানায় 4.5 বছর সামুং খাইমালিয়া মানে অবনো বেলাইনো আংখে তামজানি মুনি কথা কখাইছি মা তং যাব কারণ বিনিয়াগো যে পাওয়ার তংমানি পুনো IPFT ni MLA থানি আপনি আছে পাওয়ার মানলিয়া না হেমা তং এর মধ্যে ববো ও জায়গা যতন সাইমানো
PTG kaisa doctor je doctor abo particularly chin brew settlement ni sorry brew riang ni matter no nai tongo o brew riang ni je PTG je district level dolai district ni je PTG ni chairman obo ek somoyo raimabili ni constituency ni belong khenai chin borong gonang da jibon joini or yakon gangke সারা থাঙ্গাঙ্কে ব MLA হিসাবে রাইমাবিলি কনস্টিটুয়েন্সি MLA হিসাবে বিন হাতে অনেক কিছু দङ হয়েছে অনেক কিছু খাইনাयनि সুযোগ दं माने आं साइमालिया ब तांगुइ दफान बागै सामुं खाइमालिया नै ब अकब्रन सागाना एर मध्येबो जों साइमानो जे अ जागाव जे एमपि बो जाबुक जों बाय जेहेतु BJP नि एमपि हिनपानो IPFT बाय ताबो alliance ke सरकार चलि दङ BJP ni MP hinpano IPFT by coordination kaino chuli dङ ke asuk ke power dङ mani logi phano erpre yang saka level to sair mano chini dui mantri dङ erpre bo bini as a coalition partner ni MLA hisabe bini onek minister of by bini relation kahamno dङ ke erpre bo Dophani kok saimalia te busuk power ma ke bo Dophani samung khaiman nai abro belai kheno wana singcha kok khaise erpre bo chung saimano mojaga tikisa khursa deklai umhai bini je mia resignation ni man byapar o jaga ang sigango sanani bogoi thangka bo actually je bo resignation ni nai ba bo party yakanai abo chinthani sigango chung information saimano jefruo BJP ni khoroksa MLA bini resignation ro aboni sigango bo chini borong monang MLA Bishokito Deborma motha thangmon poreno o jagao bo thangna bagoi buwakre already kok saka hene chinthani kok toma kasai phaijak শুধুমাত্র afro 4.5 বছর কায়া হকে যে MLA रो बंनि बस्कांनि पेन्सन बा भातारो मानिया हनै कायसा अर्डिनेन्स कारिवै केरम फाइमानि बाय औ बैसि बुक साजा खायसि के एरपरे बो जों थानाय 12 तारिख मे नि सिमि जे जतो प्रोग्राम खायगा IPFT नि जों 12 तारिख मे वो कटाल एग्जीक्यूटिव कमिटी मन परे 6 बार जों CC मीटिंग था 6 टाइम CC मीटिंग थानाय 25 तारिख सेप्टेम्बर जे मनी जरा जों 6 बार CC मीटिंग था ते 2 बार MCC माने मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी नि प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस खायगा हिसि ओ जगारबो बो वैसपन फाइलिया हिसि एर मधे उते केसे जों ओ जगा माने बिसिनि कखनो सादायक्लाय उमाय अब जेहेतु लुकुरक साइमाना नांगौ तब जों 25/7/2022 जों धनन्जय त्रिपुरानो बो जेहेतु पार्टी वो तंगुई फानो चिनि मीटिंग रो फाया है जों अलरेडी बनो शोकस रिखायसि 25/7/2022 बो शोकस मानमानि 7 ताकासेन बिसिंगनो बो रिप्लाई रिखा आं पार्टी उनो तंगो आं सरि जायारा बुंगैसि पार्टी मीटिंग रो फायमेया इनके अबुन पोरेबो चिनी जे कोalition पार्टनर BJP नि जो तो सेंट्रल लीडर्स रो फायो आफ्रो रोबो जों जेफ्रु मालायना बगै रिंगो आफ्रो के बो फायो हैसि अब नरनि मांगलि रो नरो नुखना हैसि इंगाके एफ्रो बो साइ दङो जे दफासि कतर पुस कतरिया इंके इंका ओबरो बेलायनो आंखे मुनि कथखायसि मातम जाबो कारण जदि बो दफानन तरजा खांके इंके उ 4.5 बছর काया हंके पेंशन माया हनै जे कक फाइमानि अबनि सिगांनो बो अ पेंशन नो बा बिनि बेतन बातारनो नाइसि गयावैनो बो आगिनो रिजाइन दुइ मथा थांकामु आंखे ओबनो हनो कायसे ककनो बनो सानामु जों खायदि नं खायदोंदि किन्तु जोंबो खानावै दङ जे बो पार्टी बटि खिचलि दं आं पाइथागो बनो सानाय जे थांया हाति क्लाय हिंजागो हैसि अ जगा थांगैनायनि अ हाति बसक क्लाय अब साइमाननाय तबे IPFT बिनि स्वाधीन सत्तातुय जे त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट बो दंनाय हयतोबा लिडार्स रक बा MLA रक याखायनो मानो हैसि किन्तु IPFT नो साजाबै IPFT त्रिपुरालेण्ड नि मुभमेन्ट बरक कसावै दंनाय अब चिन पुइतो दं आवबो तो खुलगै सायपनो जों जतो नुग्लाय जाखायसि
borong unang tabu sini AGS meba kumar jamatia sir bo party bai chaljak ba IPFT o chaljak abo thanai 12 tarik May ni simino 12 tarik May o je pro yango kaisa conference ni bisingti katal ke committee khajaka apun simino bo IPFT bai chaljak abon pore no IPFT ni jotobar program o program rogo bini presence sung nuglia o jaga no sung clear khena sung buji manjak je bo IPFT bai kono connection krika ke oro সাথে গলাইও বুবাগ্রানি মানে মথাও পার্টি না এমালগেট খাইনা হিনে চাইতো মাবাইনো যে পার্টি মানে টু পার্ট দং খাইছি ইনকে ও টু পার্ট ন ব আইগন খবজা কানকে ব যেহেতু মথাও আগিন সিমিসি থাংনা বই চাইতো যা এমিয়ানি প্রোগ্রাম ও যে বিনি প্রেজেন্স অব অস্বাভাবিক কিছুই আহেছি din din MLA ro komi tong phiri dong ni abu bai party o boma hai pressure phainai buskang party na baki tise manai noro পার্টি নরক যতন সাইমান হয়েছে 2009 নি সিমে IPFT নি কোনো কিছু তংমাই আহেছে IPFT সংগ্রাম খাইনো মুভমেন্ট খাইনো দফান বাগৈ কক সাব বা দফান বাগৈ সামুং খাইনো কাওই ফাইও অব যত পলিটিক্যাল পার্টিও ন अब तीन जागो जे कोनो इलेक्शन फाइगा हनके कायसा बदलनि कायसा बदल थांमानि अब आशा खायो जों ओ जागोन हयतो ओभारकाम खाय माने कारण जिनि दाफनो केपेबल लिडार्स दंखो जों संगैनावो जे जों जे दाबुक दंनाय IPFT जे स्राय स्रायके दंनाय अबरंनो बसकांदिनो IPFT नो तिसा तिसाइतो बानो होने